अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे जो 15 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कौम से खिताब फरमाया। अच्छा, ये वैसे पाकिस्तान की तारीख के पहले अपोजिशन लीडर हैं जो कि हर चंद दिनों के बाद कौम से बराह रास्त खिताब फरमाते हैं। वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते हैं, वीडियो तकरीर, और उसके बाद तमाम चैनल उसको नशर करते हैं और फिर वो कहा जाता है कि इमरान खान साहब आज कौन से खिताब फरमाएंगे। हम जब छोटे से थे और उसके बाद अब कई दहाइयाँ गुजर गई तो हम तो यही सुनते आए थे कि सदर मुमलकत या वज़ीर आज़म कौन से खिताब फरमाते हैं। तो वैसे इमरान खान साहब ने ये पूरा जो तस्वर है उसको तब्दील कर दिया है और अब वो हर चंद दिन के बाद कौम से खिताब फरमाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 5 माह में कौम से इतनी दफ़ा वो मुखातब नहीं हुए जितनी दफ़ा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो चुके हैं। एक तो शायद वो अभी तक खुद को मुल्क का वज़ीर आज़म समझते हैं। कभी नून लीग नारा लगाती थी जब उनको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था पनामा केस में, तो मुस्लिम लीग नून वाले नारा लगाते थे दिलों के वज़ीर आज़म। तो अब इमरान खान साहब ने जो है वो दिलों के वज़ीर आज़म का नारा तो नहीं लगाते, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो पाकिस्तान के मकबूल वज़ीर आज़म है और अवाम का बड़ा हिस्सा उनको वज़ीर आज़म समझता या मानता है। एक तो इसीलिए वो एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के वो अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो जो स्पीच है वो उसको चलाते हैं और कहते हैं कि मैं कौम से खिताब कर रहा हूँ। तो चले, अच्छा है, किसी ना किसी बहाने वो अपना शौक पूरा कर लेते हैं। उन्होंने ये जो 15 सितंबर की तकरीर थी इसमें पहली दफ़ा एक तो तकाबली जायज़ा पेश किया अपनी हुकूमत की मौशी कारकर्दगी का और मुस्लिम लीग नून की जो 2013 से 18 तक की हुकूमत थी, और फिर जो 11 अप्रैल 2022 से जो ये मखलूत हुकूमत है जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, इसकी कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने 3 बड़ी बातें की। उन्होंने एक तो ये कहा कि मईशत बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है और इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इसको संभालना, पाकिस्तान का मौशी क्राइसिस बहुत गहरा होता जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत हो गई है और पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त वो महंगाई के सैलाब में डूबे हुए हैं। तीसरा बात उन्होंने जो वो हमेशा ही कहते हैं वो ये की कि देखें, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे आप तो ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा और क्राइसिस का हल जो है वो सिर्फ इलेक्शन है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अगर इलेक्शन के नताइज उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं आए और वो इलेक्शन ना जीत सके तो फिर क्या वो घर बैठ जाएंगे, उन नताइज को तस्लीम करेंगे, या वो दोबारा से फिर सड़कों पे होंगे और एक नए मौशी और सियासी अदम इस्तेहकाम को पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके बारे में वो बात नहीं करते, बल्कि वो खुद भी बात नहीं करते। उनके जो हामी तजिया निगार और सहाफ़ी हैं, जो कि सहाफ़ी कम और इमरान खान साहब के तर्जमान, तहरीक साहब के तर्जमान ज़्यादा हैं, तो वो इसका जवाब नहीं देते कि कैसे जो है वो इलेक्शन के नतीजे में ये जो बहरान है ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत गहरे मौशी बहरान से गुजर रहा है। IMF से वक्ती तौर पे एक सहारा मिलने की कह लें कि उनको तवक्को है, और जो इतने पैसे चाहिए अगले चंद माह में, इस साल, वो शायद उसका बड़ा हिस्सा हुकूमत इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो फंडामेंटल इश्यूज हैं मईशत के वो ठीक नहीं हो सकते। वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी ठीक नहीं किए, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी ठीक नहीं किए थे, और वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी ठीक नहीं किए, और ना ही मखलूत हुकूमत उसकी तरफ जो है वो उसको हल करने की कोई कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा दिलचस्प उन्होंने तकाबली जायजा पेश किया अपनी मौशी कारकर्दगी का और मुस्लिम लीग नून की मौशी कारकर्दगी का। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मौशी पॉलिसियों में फ़र्क क्या था, क्योंकि दोनों ने एक ही जैसी मौशी पॉलिसियों को लागू किया। दोनों दाएं बाजू की पार्टियां हैं, दोनों न्यो लिबरलिज्म और फ्री मार्केट इकॉनमी को तमाम मसाइल का हल समझते हैं। उनके नज़दीक जो प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ का मॉडल है वो एक कामयाब मॉडल है और उसी के ज़रिए पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है, आवाम खुशहाल हो सकते हैं, पाकिस्तान एक मजबूत मीशत बन सकता है। जबकि 40 साल का जो तजुर्बा है जब से ये प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ का मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया कि आप सब कुछ निजी शोबे को करने दें, सब हर चीज़ को मुनाफों के लिए खोल दें, निजकारी करें, डी रेगुलेशन करें, टैरिफ्स कम करें,
آزاد تجارت کو فروغ دیں، سرمایہ کاری کے راستے میں اور نجی سرمایہ کاری کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، بیرونی سرمایہ کاری کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، جو پروٹیکشن ہے، جو تحفظ ہے، قانونی حقوق ہیں محنت کشوں کے، ان کو ختم کریں، ان کو کم سے کم کریں، ٹریڈ یونینز کو کمزور کریں، تاکہ جو سرمایہ دار ہیں وہ محنت کشوں کا، عوام کا زیادہ سے زیادہ استحصال کر سکیں، وہ قدرتی وسائل کا زیادہ سے زیادہ استحصال کر سکیں، وہ کنزیومرز کا، صارفین کا، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استحصال کر سکیں۔ تو یہ ایک اکنامک ماڈل جو ہے اس کو بنایا گیا، اور پھر مسلسل اس کو ہر حکومت جو آتی ہے اس کو آگے لے کے چل رہی ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کے حکمران طبقے کا کنسنسس ہے کہ ہم نے ٹیکسز نہیں دینے۔ بڑے تاجر کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا۔ جب آپ ٹیکسز میں اضافہ نہیں کریں گے، ٹیکس کی بیس کو نہیں بڑھائیں گے، اور ترقی پسند جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو لاگو نہیں کریں گے کہ جو زیادہ کماتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے، جو کم کماتا ہے وہ کم ٹیکس دے، اور جو بہت کم کماتا ہے وہ کوئی ٹیکس نہ دے، بلکہ جو زیادہ کماتا ہے وہ اور زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس ٹیکس کو استعمال کیا جائے، جو غریب عوام ہیں اور جو محنت کش ہیں ان کو بنیادی سہولیات مہیا کرنے کے لیے، بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں اور یوٹیلیٹیز وہ فراہم کرنے کے لیے۔ تو اس کے اوپر تو کنسنسس ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے وہی کیا جو نون نے کیا۔ ہاں البتہ جب اعداد و شمار کا معاملہ آتا ہے تو وہ مسلم لیگ بھی کرتی تھی، وہ تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کیا، اور اب تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی یہ کرتی ہے، وہ ہے اعداد و شمار کا بہت سلیکٹو استعمال۔ ایک آپ فگر اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے۔ مثلا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمارے دور میں 13.8% مہنگائی تھی، وہ اب جو ہے وہ 27% سے اوپر چلی گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب وہ آئے تھے حکومت میں تو اس وقت ان کو جو مہنگائی تھی وہ 4.8% ملی تھی، وہ 4.8% سے 13.8% پہ لے گئے، تقریباً 3 گنا کے قریب انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا۔ یہ حکومت نے ڈبل کیا آگے 5 ماہ میں، کیونکہ کرائسس کے اندر یہ انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی سویر قسم کا جو کرائسس ہے وہ پاکستان کے اوپر کھڑا تھا، ڈیفالٹ اور باقی سارے معاملات، وہ خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے تھے پاکستان کی معیشت کے اوپر۔ لیکن یہ سب سے بڑی ناکامی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کہ یہ مہنگائی کو کم کرنے کی بجائے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، وہ دگنی ہو گئی 5 ماہ میں، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجلی مہنگی کی، پیٹرول مہنگا کیا، باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں، جس کے اور اس کے بعد کوئی کنٹرول نہیں ہے قیمتوں کے اوپر، چیزوں کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ منڈی کو طے کرنے دیں۔ منڈی کیا ہے؟ منڈی 22 کروڑ عوام نہیں ہے، منڈی پاکستان ملٹی نیشنلز ہیں، پاکستان کے بڑے کاروباری ادارے ہیں، بڑی صنعتیں ہیں، ان کے کارٹلز ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کی جو انجمنیں ہیں، یہ ہے مارکیٹ، یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے سپلائی کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے۔ وہ مصنوعی طور پہ شارٹیج پیدا کرتے ہیں اور پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور عوام کا استحصال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، اور حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ اب دیکھیں جیسے سیلاب آیا اس کے نتیجے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے سیلاب کے متاثرین کو، ان سب کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مانگ بڑھی ہے۔ جب مانگ بڑھی ہے تو پیداوار تو ہو رہی ہے۔ پہلے جو چیز 2 مہینے میں استعمال ہوتی تھی، جو سٹاک، اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود منافعوں کو بڑھانے کے لیے ان کی جو قیمتیں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ اچھا، سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی آٹے کا ریٹ ہمارے دور میں 50 تھا، حالانکہ یہ غلط ہے، ان کے دور میں 80 روپے 85 روپے پہ گیا۔ ان کے چینی کا ریٹ جو ہے وہ 145 تک گیا، پھر 100 پہ آیا، اور اب اس وقت جو ہے وہ 80-85 روپے ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ساری قیمتوں میں اضافہ ہوا، مثلا ان کے دور میں 2 آٹے کے بحران اور 2 چینی کے بحران پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں اربوں روپیہ، کئی 100 ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں سے نکل کے کارٹلز کی جیبوں میں چلا گیا، بڑی صنعت کاروں اور بڑے سرمایہ کاروں کی جیب میں چلا گیا۔ لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں کی کہ کس طرح سے ان بحرانوں کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کے جو مٹھی بھر سرمایہ دار ہیں انہوں نے، اور بڑے تاجر ہیں، انہوں نے کس طرح سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور کس طرح مصنوعی طور پہ قیمتیں بڑھائی گئیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے آٹے کے بحران کی انکوائری رپورٹ میں بھی، اور چینی کی انکوائری۔ آپ کوئی بھی کسی بھی صنعت کا آپ جو ہے وہ صنعتی شعبے کا آپ اٹھا لیں، آڈٹ کروا لیں، آپ کو اس کے پیچھے ایک کارٹل نظر آئے گا، ایک مافیا نظر آئے گی، اور عمران خان صاحب کی حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس کے علاوہ
जहां उन्होंने दादोशुमार का सहारा लेके ये साबित करने की कोशिश की कि जी उनके दौर में मईशत बहुत अच्छी थी, बस टेक ऑफ के लिए तैयार थी कि उनके जहाज को रोक दिया गया, वरना पाकिस्तान में खुशहाली का दौरा होने वाला था, पाकिस्तान में खुशहाली के एक नए दौर का आगाज होने वाला था, और पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी जो तरक्की की रफ्तार है वो नई बुलंदियों को छूने वाली थी कि ये अज़म एतमाद आ गई और फिर उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया और पाकिस्तान की मईशत जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गई। हालांकि वो एक क्राइसिस में मईशत को छोड़ के गए थे, और ये जो हुकूमत है इन्होंने वजारतें लेने के चक्कर में और पता नहीं क्या किन चक्रों में इन्होंने जो है वो उस क्राइसिस का शिकार मईशत थी उसके ऊपर आके बैठ गए, और अब ये उसके नतायज भुगत रहे। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, उसकी वजह डॉलर महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो आलमी मंडी में जो कीमतें हैं, कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, कुछ के भी कम नहीं, उसके भी असरात हैं। लेकिन हुकूमती नाअहली और हुकूमत का कीमतों को कंट्रोल ना करना जो है वो भी एक बड़ी वजह है, और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है वो भी एक बड़ी वजह है इस महंगाई की। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि वो कीमतें, वो तो तकरीरों में कहते थे अब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो मैं कीमतें कम करने नहीं आया आलू प्याज टमाटर की, लेकिन शुक्र है कि अब उनको कीमतों का याद आया, लेकिन वो जिस एजेंडे पे आए थे उसकी बात नहीं की उन्होंने अपनी तकरीर में। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पुलिस की रिफॉर्म, उन्होंने वादा किया था कि मैं पुलिस रिफॉर्म करूंगा, मैं अदलिया की रिफॉर्म्स करूंगा, मैं पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है उसके सिस्टम में रिफॉर्म करूंगा, मैं पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दूंगा, ये सब वादे किए थे उन्होंने। लेकिन अब वो रिफॉर्म्स की बात नहीं करते क्योंकि कोई भी रिफॉर्म वो नहीं कर सके। उन्होंने कहा था मैं सिविल सर्विस रिफॉर्म करूंगा, वो भी नहीं की, किसी किस्म की रिफॉर्म नहीं कर सके, और रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सिफर रही, जीरो रही। सिर्फ चंद कॉस्मेटिक मेजर्स लिए, कुछ कॉमा फुल स्टॉप तब्दील किया और कहा कि देखें जी हमने बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां बर्पा कर दी हैं। बुनियादी जो रिफॉर्म्स थी उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, कोई ख़ास काम नहीं किया, और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत एक बड़े बहरान का सामना है। और आखिर में मैं अपनी बात को इस पर समेटता हूँ कि ये जो हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून है उसका मुकाबला तहरीक इंसाफ से नहीं है, उसका मुकाबला महंगाई से और अपनी कारकर्दगी से। अगर इलेक्शन तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो हुकूमत कायम है मखलूत, ये अगर महंगाई कंट्रोल ना कर सकी तो इसकी जो सियासी किस्मत है उसके बारे में बात करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसके नताइज जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे निकलते नज़र नहीं आते। फिर इनका मुकाबला, इनको शिकस्त अपनी कारकर्दगी से होगी, इस महंगाई से होगी जो इनकी पॉलिसियों के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।